सुनाते ये हैं, मुजज़ा रज़ा का सुनाते ये हैं। इंशाअल्लाह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म नबूवत के हवाले से है और 7 सितंबर है, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। मौलाना साहब से आइए पहला सवाल कर लेते हैं। अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, कुरान पाक से दलाइल बयान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दिन ख़ास तौर पर ये इसलिए मनाया जाता है जी कि इस दिन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को बाकायदा आईन पाकिस्तान में जी काफिर और मुर्तद डिक्लेयर किया गया। सही। तो ये ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। बेशक बेशक, क्या कहने। बिलफर्ज अगर आईन पाकिस्तान के अंदर भी ये ना होता, हम सिर्फ इस वजह से मुनकरीन ख़त्म नबूवत को जो है काफिर और मुर्तद नहीं मानते कि आइन में है, बल्कि हम इसलिए मानते हैं कि कुरान और हदीस के खिलाफ वो हैं। ये ना भी होता तब भी हम उनको जो मलऊन और मुर्तद और काफिर ही मानते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारे आइन में भी ये चीज दर्ज कर दी गई और उनको काफिर डिक्लेयर कर दिया गया। इसी मुनासबत से आज गुफ्तगू है। तो हम समझना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि हुजूर खातमुन नबीयीन है, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश। बेशक बेशक। तो कुरान करीम में बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। जिन लोगों का मजहबी लोगों से ताल्लुक रहता है, उलमा से ताल्लुक रहता है, हुफ़ाज़ से ताल्लुक रहता है, तो वो खूब जानते हैं और सुनते रहते हैं। बड़ी मशहूर आयत करीमा है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन, सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। तो ये जो आयत करीमा है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने की वाज़े और खुली दलील है। सुभान अल्लाह। इस लफ्ज के अंदर खातमुन नबिय्यीन के अंदर किसी किस्म की तावील तखसीस की जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं। इसका माना बिल्कुल वाज़े साफ और जाहिर है। सही। तो इसके अंदर इसकी वजाहत यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अंबिया तमाम मुरसलीन के आखिर में भेजा, आखिर में मबऊस फरमाया जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत और नबूवत को खत्म फरमा दिया। आपके साथ या आपके बाद किसी तरह का कोई भी नबी आना यह महाल है। कयामत तक कोई भी नबी आ ही नहीं सकता किसी किस्म का भी। और ये जरूरियात दीन में से ये अकीदा रखना, जरूरियात दीनी का इनकार कुफर है। जरूरियात दीनी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता चलूं, वो अकायद होते हैं जो कि आम हमारे यहाँ वो अवाम जो उलमा से रिलेटेड है, अवाम से उलमा से ताल्लुक रखने वाली है जी, उन सब को पता होता है। जैसे कि कयामत का कायम होना, अज़ाब कब्र, हश्र व नश्र, ये तमाम मामलात और आका अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना, ये जरूरियात दीन में से किसी भी जरूरत दीनी का इनकार ये काफिर और मुर्तद बना देता है। तो ये तो आयत करीमा वाज़े तौर पर है, लेकिन 20 आयात कुरानी ऐसी हैं जिनमें किसी न किसी पहलू से आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का सबूत मौजूद है। तो आइए कुरान करीम की अगर एक इस पहलू से देखा जाए कि आका अलैहिस्सलाम के रिसालत के पहलू से अगर देखा जाए तो कुरान करीम फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी को सारे लोगों के लिए जमीआ, या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। तो इससे पता चला सारे से मुराद क्या है कि कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे रसूलुल्लाह सबके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। सबके रसूल। तो इससे भी पता चला हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. جی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. قرآن کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشیر و نذیر کی ذرا وضاحت فرما دیں. بشیر مانی خوشخبریاں سنانے والے، نذیر مانی ڈر سنانے والے. تو قیامت تک جتنے بھی مخلوقات انسان آئیں گے رسول اللہ سب کو خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں بے شک اور ڈر بھی سنانے والے ہیں. اور آپ کو تمام عالمین کے لیے بھی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. اور فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے. پاک ہے وہ ذات. اگر ترجمے کی طرف جائیں تو پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو فرقان، یہ قرآن کا ایک نام ہے، عطا فرمائے تاکہ عالمین کو آپ ڈر سنائیں. آپ کو ڈر سنانے والا عالمین کے لیے بنا کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جو قیامت تک کے تمام آنے والے انسان ہیں، چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، یہ سارے جہان میں داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جہان بنائے ہیں حضور ساروں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا حضور آخری نبی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم دوسرے پہلو کی طرف دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں تب بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اللہ کی آخری نبی ہیں. کیسے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو پہلے دینوں کی طرح منسوخ ہو جائے، بلکہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ یہ کامل دین ہے. اگر ادھورا ہوتا تو پھر ادھورا کہا جاتا اور اس کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش ہوتی. فرمایا ہم نے کامل کر دیا ہے تو یہ قیامت تک کامل ہے اور چلتا رہے گا. اس سے بھی پتہ چلا حضور آخری نبی ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسری قرآن کریم میں فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دین ایسا دیا ہے کہ جو تمام دینوں پر غالب آنے والا ہے، تمام دینوں پر غالب. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اور دین، جتنے بھی دین آئے حضور کا دین سب پر غالب ہے. اس سے بھی پتہ چلا حضور سب سے آخری نبی ہیں. سبحان اللہ.